Mayong gabi guys, mag-update na po kita garon guys. 10 days na po, tatak BM2. Shout out guys, tagya tatak BM2. Dara. Na po, pito niya kabuk guys, tatak BM2. BM2. Alright. 10 days na rin guys, ato rin kandulon. BM2. Pito rin siya kabuk guys. Tatak BM2, dara BM2 ato ni tanahon og naaba ni sulod. BM2 upat 5 tatak BM2 asal ni usa ka BM2 para BM2 unum 1 2 3 4 5 6 usa na lang BM2 para BM2. Alright guys, ato na ning kandulon guys, ato sa disiradan guys kay ano kay init.